Hey guys, naday tag Robinson nun guys. So, ang itatag sudaan nun guys nga makapalit tag worth 100. So, tara, payugi ko ninyo ato og supermarket. Nata diri sa supermarket guys nga bali mang mahal sila mga karne guys. So imbutido na natong gipalit guys. So guys, embutido ra guys kay barato kato. Anang embutido. So mao na guys ni palit og duha ka buok nga embutido guys kay barato ra guys tag 38 ang usa guys. So duha akong gipalit guys karon pud biyata nakabalik og kaon og embutido guys. So magamingaw pud. So mao ni among sudan nun guys. Tara guys, 38 per piece guys. So 76 ang duha. O di ba napatay sukli. So 100 na to napatay sukli. So inganip ta magdebit guys pero pang guys lamig ini guys. Daghan na ka makaog rice ni guys kung gani mo sudan guys. So guys, taas man ang tala guys, nakisingit o tagas kay Dora mo ko datong paliton. Sige man. Nya taas man ang talay guys, so nakisingit na lang tagas kay total Dora po niya atong paliton guys. May kaya nagipasingit ra ka na ate. Shout out sa imo ate. Thank you kayo Ma'am, thank you. So okay lang. So guys, magluto na ta guys. Dito magluto sulod guys kay dito sa gawas na may galuto. So dito pwede mo siksik dito. Itong kalaha. Di ba naman sa iyong cellphone? So guys, lantawa ang resulta sa akong nilutuan si embutido. Lantawa guys, lantawa. Murag ano ba, murag gidabog siya ba, murag giniling. Tawa. So mga on natin nyo guys.